যতনো বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইলেন বাদে কামরান থাকনাই এবং আমি লগি সংগঠনী তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএপি প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স Rimotani, Sikla Bodol, Ipramotani, Warriors of Hani Dabu, Norobuk Nauro, Nobangma, Chini, Warriors of Pajak, supporters of Pajak, Chini time slot Parotao, Santangi, Zoramaromnai, Oron Tege, Peace Tege, 25 minutes Nangnai, Santik, Parotani, Loshmi Dagano, SDM, Bachini, ADM, JRU, in official center. সারতে কাছে কোন কে যে জায়গাও এসটি বুতা তো ও জায়গাও ত্রিপুরা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম জায়গা ভোট নিয়ে বড় হয় যত কনস্টিটিউয়েন্সি অনুযায়ী প্রার্থী নিলানি চেষ্টা খাইছে 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সি নিয়ে ফাটারও পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত না হারি বড় ভোট দিলে আবার সাজা করবে যতনো বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইলেন বাদে কামরান থাকনাই এবং আমি লগি সংগঠনী তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএপি প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স Rimotani, Sikla Bodol, Ipramotani, Warriors 42 কনস্টিটিউয়েন্সি নিয়ে ফাটারও পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত না হারি বড় ভোট দিলে আবার সাজা করবে যতনো বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইলেন বাদে কামরান থাকনাই এবং আমি লগি সংগঠনী তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএপি প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স Rimotani, Sikla Bodol, Ipramotani, Warriors of Hani Dabu, Norobuk Nauro, Nobangma,
যিনি ওয়ারিয়ার জব ফাইজাক সাপোর্টাर जब फाइजाक যিনি টাইম স্লট 12টাও जों थांनि जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 মিনিট नांनाय जों ঠিক 12টাनि 10 মিনিট আগেनो एसडीएम বা যিনি एडीएम जे आरु बिनि अफिसाव স্যার তার কাছে কোন কে যে জায়গাও এসটি বুতা দङ ও জায়গাও ত্রিপুরা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম জায়গা বটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনো जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খাইছে 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারো পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা করবে এবং গরম সরল জনসাধারণ জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ আমাকে এবং আমাদের দলকে আশীর্বাদ করেন সিন্স 1983 অতএব we are 100% confirmed will be victory in their nation ST assembly এই গোলায় এবং গরম সরল জনসাধারণ জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ আমাকে এবং আমাদের দলকে আশীর্বাদ করেন সিন্স 1983 অতএব we are 100% confirmed will be victory in their nation ST assembly এই গোলায় এবং গরম সরল জনসাধারণ জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ আমাকে এবং আমাদের দলকে আশীর্বাদ করেন সিন্স 1983 অতএব we are 100% confirmed will be victory in their nation ST assembly National Party Kaisa Tripura Motha National Party Boykoman National Party Boykoman Bitre Khajata Barbar Khajata IPFT Khajata Saya agi tonai previous kabar mo khajata Abo asa tay isang khajaglak wag ni banner Parang gusto luputo yung nomination sini supporters from Borok of Haga within the jurisdiction to Congo proposal dozen as per norms. Paimani ako tamo step na hataman. Paimani ya gulo tamo step sini kubangma manifesto tongo jengabo tahu tapi kaya manifesto no dati no nunggu tangan buat supply one manifesto. Logo 42 Assembly of Borok Rapi di Tripura Motha nenggai प्रार्थी घोषणा खालामबाय এবং তিনি যত কচাং খালাইলো তাবো সাজুরাতি যত সাবমিট খালাইলে দङ তাবো চিনি 48 করমসরান বরমগুনাং কলদাংসু ani তাকু তাবো সাবমিট খালাই অরন নকরো এবং চিনি আশা এবং জনসাধারণ জনগণ চিনি ফাইটিং দङ চিনি তামনি বাগে চিনি অব চিনাংনি বাগে চিনি অস্তিত্ব রক্ষানি বাগে অলরাই অবকৃত চং পার্টি রাজনৈতিক বাগে চং লড়াই খাই এরিয়া চং एरिया बसुक तो सारा माका ना आनी टोटल आनी 7 डेमसरा पजिसराव 5 एसेम्बली टोटल सुरमा এবং আমবাসানি কিছু অংশ 48 নিব অর্ধেক আর পরে চন্ডিপুর ফটিগ্রাই যত জায়গানো ত্রিপুরা মথানি প্রার্থী হই দङ তাবো তিনি एक्चुअली जों মানে ও পাঁচটা জায়গাও जों পাইনাই এবং গোপ্লাইংনাই আবো তিনি নিশ্চিত Ini tabo kumargat SDM chini fotigai nongobo nomination submit khai dङ এবং কৈলাস সাবডিভিশন অব তাবো chini চনি পুরুঙ্গৈ সাবমিট খাইনে থাঙ্গাই দङ একটা সময়ও টাইম এবং जों যতনা খাটং খাজা বুয়াগ্রা পয়লা যেমন এসসি এরিয়া নিনি ফটিগ্রাই এসসি জেনারেল নিনি চন্ডিপুর শর্মা এসসি ও জায়গাও পয়লা রিজিওনাল পার্টি অবনো বুয়াগ্রানি বিসিংथि जों nomination dinan bagai cuma chance sika jung jotno both dinan bagai oja gabo jung chance maka mani bagai buat guna hambai যদি mo patay suman jagao paina na jotno potituno paina actually tio saimia hetana jung majority khaine abo nichit nai din norong
जतनो 19 तंगदी 2023 नि असेंबली वो जों गवर्नमेंट जों फॉर्म खाने अब एकेबारे निश्चित National Party Kaisa Tripura mata National Party boykoman National Party boykoman bitre khaja tha bar khaja tha activity khaja tha tai agi tonai previous abar mo khaja abo asa tai jung khaja glak wagrani banner Parang gusto ko ito nomination chini supporters from Roman of Hagar within the jurisdiction to Congo proposal dozen as per norms. Paman niya ko tamo step na hataman. Paimani ya bulo tamo step chini kubang manifesto tongo changa po tawag public kaya ko manifesto no dati no nuki thang na buwag saklay one manifesto लोगो 42 असेंबली ऑफ वर्क राशि नि प्रमोट खाली गई प्रार्थी रेखा प्रार्थी घोषणा लागे এবং किने जतनो कचां खाइलो तब साजुराति जतनो सबमिट खाइले दङो तब चिनि 48 परमसरन बरमगुना कलदांसु अनि ताकु ब तबनो सबमिट खाइ अरन नकरो এবং चिनि आशा এবং जनसाधारण जनगण चिनि फाइटिंग दङो चिनि तामन बागे चिनि अब सिनांगनि बागे चिनि अस्तित्व रक्षानि बागे लड़ाई अब को जों पार्टी राजनीतिक बागे जों लड़ाई खाइ एरिया बसुक्तुई सारा माखा ना आनी टोटल आनी 7 डेमसरा पजिसराव 5 असेंबली टोटल सुरमा এবং आम्बासानी किसु अंश 48 निबो অর্ধেক আর পরে চন্ডিপুর 40 গ্রাই যত জায়গানো কি প্রমোথানি প্রার্থী হই দङ তাবো তিনি एक्चुअली जों माने अ पाँचटा जागाव जों पाइनाय এবং जप्लायनाय आबो तिनि निश्चित ini tabo kumarga SDM chini 40 gai nongo nomination submit khai dङ এবং কৈলাস সাবডিভিশন অব তাও chini 20 পুরুঙ্গে সাবমিট খাইনে थांगाय दङ একটা সময়ও টাইম এবং जों যতন খাটুং খাজা বুয়াগ্রা পয়লা যেমন এসসি এরিয়া নিনি 40 গ্রাই এসসি জেনারেল নিনি চন্ডিপুর শর্মা এসসি ও জাগাও পয়লা রিজিওনাল পার্টি অবनो बुवाग्रानि बिथिंथि जों nomination dinan bagai cuma chance sika jung jotno both dinan bagai oja gawo jung chance maka moni bagai buagrana hambai na jadi mo patay na suman jagaw kasi lo paina na jotno potitu no paina actually tio saimia hakana jung majority khaine abo nichi nai din norong jotno 19 tongdi 2023 ni assembly wo jung for government jung form khaine abe ekebare nichi সামনে দাও দূরে দাও সামনে দাও দূরে দাও না
আসসালামু আলাইকুম। বাই বাই। এটা হয়েছে জনসাধারণ আমরা কী করবো, জনসাধারণ যাকে 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 ইচ্ছা তাকে করতে আমরা চাই না কাকে দেবে কাকে না দেবে, আমরা কোনো ফোর্সও করবো না। আমরা চাবো সুস্থ মতো যাতে ইলেকশন হয়ে যায়, তারপরে দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেব জনসাধারণ, এটাই চাই আমি। ইলেকশনে জয় হওয়ার পরে কি কাজ করবেন আপনি, কি স্টেপ নেবেন? আমি একটাই বলতে চাই, আমি ইলেকশন যে সময় যদি আমাকে জনসাধারণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে, তাহলে আমি আমার 50-60% বেতনটাই আমি জনসাধারণের জন্য কাজে লাগার জন্য চেষ্টাটা করব, আর এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি রাখবো। এটা হয়েছে জনসাধারণ আমরা কী করবো, জনসাধারণ যাকে 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 ইচ্ছা তাকে করতে আমরা চাই না কাকে দেবে কাকে না দেবে, আমরা কোনো ফোর্সও করবো না। আমরা চাবো সুস্থ মতো যাতে ইলেকশন হয়ে যায়, তারপরে দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেব জনসাধারণ, এটাই চাই আমি। ইলেকশনে জয় হওয়ার পরে কি কাজ করবেন আপনি, কি স্টেপ নেবেন? আমি একটাই বলতে চাই, আমি ইলেকশন যে সময় যদি আমাকে জনসাধারণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে, তাহলে আমি আমার 50-60% বেতনটাই আমি জনসাধারণের জন্য কাজে লাগার জন্য চেষ্টাটা করব, আর এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি রাখবো। এটা হয়েছে জনসাধারণ আমরা কী করবো, জনসাধারণ যাকে 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 ইচ্ছা তাকে করতে আমরা চাই না কাকে দেবে কাকে না দেবে, আমরা কোনো ফোর্সও করবো না। আমরা চাবো সুস্থ মতো যাতে ইলেকশন হয়ে যায়, তারপরে দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেব জনসাধারণ, এটাই চাই আমি। ইলেকশনে জয় হওয়ার পরে কি কাজ করবেন আপনি, কি স্টেপ নেবেন? আমি একটাই বলতে চাই, আমি ইলেকশন যে সময় যদি আমাকে জনসাধারণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে, তাহলে আমি আমার 50-60% বেতনটাই আমি জনসাধারণের জন্য কাজে লাগার জন্য চেষ্টাটা করব, আর এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি রাখবো। এটা হয়েছে জনসাধারণ আমরা কী করবো, জনসাধারণ যাকে 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 ইচ্ছা তাকে করতে আমরা চাই না কাকে দেবে কাকে না দেবে, আমরা কোনো ফোর্সও করবো না। আমরা চাবো সুস্থ মতো যাতে ইলেকশন হয়ে যায়, তারপরে দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেব জনসাধারণ, এটাই চাই আমি। ইলেকশনে জয় হওয়ার পরে কি কাজ করবেন আপনি, কি স্টেপ নেবেন? আমি একটাই বলতে চাই, আমি ইলেকশন যে সময় যদি আমাকে জনসাধারণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে, তাহলে আমি আমার 50-60% বেতনটাই আমি জনসাধারণের জন্য কাজে লাগার জন্য চেষ্টাটা করব, আর এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি রাখবো। এটা হয়েছে জনসাধারণ আমরা কী করবো, জনসাধারণ যাকে 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 ইচ্ছা তাকে করতে আমরা চাই না কাকে দেবে কাকে না দেবে, আমরা কোনো ফোর্সও করবো না। আমরা চাবো সুস্থ মতো যাতে ইলেকশন হয়ে যায়, তারপরে দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেব জনসাধারণ, এটাই চাই আমি। ইলেকশনে জয় হওয়ার পরে কি কাজ করবেন আপনি, কি স্টেপ নেবেন? আমি একটাই বলতে চাই, আমি ইলেকশন যে সময় যদি আমাকে জনসাধারণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে, তাহলে আমি আমার 50-60% বেতনটাই আমি জনসাধারণের জন্য কাজে লাগার জন্য চেষ্টাটা করব, আর এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি রাখবো।
खानि चाजांमा नोंनो आनि खानि हामजांमा no noleang pogi mangala hibi mangala nungno ani khani chazangma nungno ani khani khapurma bayani kothoma shiza gaishe malayo ning bayani kothoma shiza gaishe malayo jora bai mencangai nenge ani khani chazangma nungno ani khani khapurma thina nungno ani langma nungno ani thina nungno ani langma ai jupni shiari kemai thang maha ani tak madi nungno ani khani chazangma nungno ani khani hamjangma no noleang pogi mangala hibi mangala nungno ani khani chazangma nungno ani khani khapurma দেখা গেল যে আপনি আলোচনা করছেন যে টিকিটটা দিতে হবে টিকিট অলরেডি ডিস্ট্রিবিউটেড টিকিটটা তো ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে একটা খুবই সঞ্চার দেখা গিয়েছিল কি আর ক্ষোভ না কারোর কাছে কোনো ক্ষোভ আছে আমরা তীব্রামতা এই বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজেপি সরকারকে হারাচ্ছে সেটা আমরা বলতে পারি না। আপনার তো নিউজে দেখলাম যে সব দল নিয়ে আপনার গাড়ি করে এখানে রাজার সামনে সবাই রাজা
আপনার যেগুলা টিম আছে, যে লোকগুলা আছে, এই লোকগুলার সঙ্গে সবার সামনে মহারাজাকে ওয়ার্নিং দিছে কথা করবার জন্য। আপনি কি ওয়ার্নিং কেন আপনারা মানে আপনি মহারাজা সবার সঙ্গে কথা কইতে লাগবে এমন একটা বার্তা দিছিলেন? কোন সময় বার্তা দিচ্ছি দেখান আমাকে। পেশাতর থেকে গাড়িতে আপনার একটা পেশার তলে আমাদের ক্যান্ডিডেট সিলেকশন হয়েছে, সামনুতে হয়েছে, সব জায়গাতে হয়েছে। এখন কর্মীরা ভূভাগরার সঙ্গে দেখা করতে চাই যে আগামী দিনে আমরা কিভাবে, আপনি যে আমাকে বললেন ভূভাগরা আমাদের চেয়ারম্যান, আমরা কি এখন কি মানিক শাহর সঙ্গে দেখা করব নাকি জেপি নাড্ডার সঙ্গে? আপনারা বলুন কার সঙ্গে দেখা করবো? না, আপনি যে বললেন সব দিয়েছে। আপনি তো 59 পেশার ফলে ক্যান্ডিডেট হয়েছেন ত্রিপুরা মহাসড়ক থেকে। তো আপনার যে এই যে রিয়েকশন কিসের জন্য? এটা কোনটা কি রিয়েকশন? মহারাজার কাছে যে আপনি দলবল নিয়ে যে মহারাজার সঙ্গে কথা কইবার জন্য যে ভাই আসছিলেন। অনেকজন লোক এসেছে, আমরা খুশি। আমরা এখন আগামীকালকে আমরা আমাদের নমিনেশন সাবমিট ডেট, মহারাজার সঙ্গে দেখা হয়তো বা নাও হতে পারে আমাদের, কারণ বিজি আজকে একটা ডেট দিয়েছে। আমাদের যারা কর্মীরা রয়েছেন সবাই খুশি, আমরা দেখা করতে এসেছি মহারাজার সঙ্গে। আপনি বললেন থ্রেট দিয়েছি, কিসের থ্রেট? ভূভাগরা ইজ দ্য হোপ অফ ত্রিপুরা and we love him, we believe him. আপনি কি কিসের জন্য আসছেন? তাহলে কি আপনার ছামনুতে অংশকুমার ত্রিপুরাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তারপরে আপনি রেগে রয়েছেন সেই আপনি আমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এক্সকিউজ মি, আমার অ্যাকচুয়ালি না, আমার সকাল থেকে ভাত খাইনি অ্যাকচুয়ালি, আর কন্টিনিউ ফোন আসছে, কথা বলতে ভাত খাইনি অ্যাকচুয়ালি, কাল রাতও ভাত খাইনি। আমার মানে অবস্থা কাহিল, আমি স্নান করিনি 3 দিন ধরে। না, আমরা আমাদের কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা ভূভাগরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমরা আগামীকালকে নমিনেশন সাবমিট করছি এবং আমাদের যারা কর্মীরা সবাই চায় মহারাজার সঙ্গে একবার দেখা করার, কারণ আমরা একটা কি বলে এটা একটা ফাইটে উত্তীর্ণ হচ্ছে। আর ভূভাগরা আমাদের সবার উপরে এমনটাই শোনা গেছে যে প্রার্থী হবে সে হবে, কিন্তু আপনি মথা দল ছেড়ে দিচ্ছেন। আপনার উত্তর দেব না, দিয়ে দেবেন। আমার সঙ্গে ভূভাগরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কথা বলছে, ভূভাগরার সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি লাঞ্চ করছেন, আমরা 5 মিনিট পর দেখা করছি। আমরা যদি কোনো ফাইট বা যুদ্ধে যাই, এক্সামে যাই বা ইন্টারভিউ দিতে যাই, প্রথমে কি করি আমরা? আচ্ছা, আপনারা কি করেন আমি তা বলতে পারবেন, কিন্তু আমরা এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি রেজিগনেশন দিচ্ছেন না? আগামীকাল আপনি নমিনেশন সাবমিট করছেন। কোথায় রেজিগনেশনের কথা, কোথায় নমিনেশনের কথা? আর আপনি না রাগ করে বলছেন, how he can look and talk me. हॉलीवुड जी आप बता रहे थे। Yeah, that's it. আমরা সবসময় আমাদের যারা বড়জন ওনার আশীর্বাদ নিয়ে কাজ, একটা শুভ কাজ শুরু করতে যাই, তাই না? আজকেও আমরা সবাই এখানে এসেছি মহারাজার কাছে আশীর্বাদ নিতে, যে আমরা একটা বড় যুদ্ধ, যেটা ফাইট, যেটা বিগত 70 বছর ধরে চলছে, কেউ জিততে পারছে না, এই যুদ্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার আগে আমরা আমাদের যে সবার প্রিয় ভূভাগরা থেকে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। That's it. There were some rumors that there was some discontent regarding candidates at Chamonu seat, and people were wanting to meet Mr. Pradop ji for this reason. Is there any reality to that? No, not like that. Actually, people love Maharaja, and all the people, all the leaders from Pechatol also came with me, because they told me that they never met with Maharaja Bhuvagra. Then now they selected my name and they requested me to please, they asked me, please sir, ওনার সঙ্গে আমাদেরকে দেখা করান, খুশি হব, যে যুদ্ধে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছি আমরা, তার আগে একটিবার আমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ নিয়ে ফাইটে উত্তীর্ণ হতে চাই। ওটাই আপনার বলুন, প্লিজ you can ask me, no problem. মূলত কি কারণে আসা?
ওই যে বললাম আমার ভাই দেবরাজ বাবুকে বললাম, আমরা কোনো শুভ কাজে যখন উত্তীর্ণ হতে যাই, আমরা বাড়িতেও ধরেন এক্সাম যখন দিতে যাই, ইন্টারভিউ যখন দিতে যাই, প্রথমে আমরা আমাদের যারা বড়জন রয়েছেন, আমাদের যারা সবচেয়ে প্রিয় লোক গার্জিয়ান, ওনাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করে আশীর্বাদ নিয়ে তারপরে কাজ শুরু করি। ওটাই জাস্ট আমরা এখানে শুধু প্রেকার করলে আমাদের সামনে যারা রয়েছে ওনারা তো সবসময় দেখা করেন বুবাকরার সাথে, বিকজ এজ ইউ নো আই এম উইথ বুবাকরা ফ্রম লাস্ট 14 years. I am with Bubakra from... লোকরা বলছে আপনি এখানে বিদ্রোহ করতে এসেছেন। No. এটা সম্বন্ধে কি বলবেন? No. People that's also saying that জোট হচ্ছে বলে people এটাও বলছে, আপনারা দেখেছেন জোট হয়েছে, জোট হয়নি না। People are saying that alliance is going on with BJP and Mata. So এমন কথা উঠছে যে গেটের ভিতরে গেটের সামনে ভাঙচুর করা হয়েছে বা এরকম সবাই বলছে। কি বলছে? ভাঙচুর পুলিশ রয়েছে। আপনারা দেখা করতে আসেন তাহলে এরকম কাণ্ড হবে কেন? Who says to you? আমি বুবাকরার সাথে কথা হয়েছে, আমি উনি লাঞ্চ করছেন, সকাল থেকে উনি, আমার চেহারা দেখুন, আমি 3 দিন ধরে স্নান করতে সুযোগ পাইনি। রাত্রে বাড়িতে আসি আমার 12টার সময়, সকালে বের হয়ে যায় 5টার সময়। মহারাজও সেম, আমার যদি এত প্রেশার থাকে, একজন ছোট ওয়ার্কার ওনার কেমন প্রেশার থাকবে? উনি লাঞ্চ করছেন, সারাদিন কিছু আজকে শুধু কি আপনি দেখা করতে এসেছেন? না, আমি না, আমি জাস্ট যা বললাম আপনাদেরকে। Is there anything change you want? Is there any such demand? Are you happy with the seat from which you are contesting? No, it's people's choice. If people want that the decision is right, it's okay, no problem. You have no problem? No, I don't have any problem, because this is the fight of people's fight. You accept? Because we are surviving from last 70 years, and as you know, this is the last chance where a person came and make united everyone. If this time we can't do that, then I don't think in last 100 years we can do anything. That's it. So, what is the reason behind visiting the palace? Yeah. To meet the... As I told everyone that the people of Chamunu, they got lots of chance to meet Bubagra, because as you all know, I am working with our Bubagra from last 14 years. So there is a relation. There is a good relation, like he's my father. You can say big brother, elder brother. So but those people from Pechattal, they never get a chance to meet Bubagra. So, as you know, they selected my name as a Tripura candidate. So, the people of Pechattal requested me that please আমাদেরকে বুবাগ্রার সঙ্গে দেখা করান, because we want to get আশীর্বাদ নিতে চাই। আমরা একটা বড় কাজে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছি, আমরা একটা সংগ্রামে যাচ্ছি। তার আগে আমরা যেহেতু বড়জনের আশীর্বাদ, জাস্ট এটাই, আমরা আশীর্বাদ নিতে এসেছি। You have come to take the blessings. Yeah. That's it. So there is no difference. No. You are happy with your seat? Why not? It's a people's fight, no? Exactly. People. This is the last chance, as we feel. This is the last chance. So there is no chance. If I'm not working for the ticket, I'm not working for a ticket. এমন যদি হতো, আমি গত টিটিএডিসি ইলেকশনের সময় আমাকে টিকিট দেওয়া হয়নি, যদিও আপনারা সকলে জানেন যে হ্যালো সাধন
বেলায় হামবাই आसारामबारि विधानसभा केन्द्रनि नमिनेशन साबमिट खालामनायनि बागै आं थांनाय এবং আমি লগি সংগঠনनि যিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএফ প্রেসিডেন্ট সাবিক যিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স गरिमत हानि सिक्ला बदल Tripura हानि वारियर्स हानि दाबुक नरबुक नावरक गोबांमा जोंनि वारियर्स फैजाक सापर्टार्स फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थांनि जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट आगेनो एसडीएम বা जोंनि एडीएम जे आरु बिनि अफिसाव सारता काছে কম কে যে জায়গাও এসটি বুতা দङ জায়গাও ত্রিপুরা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম পতাকা বটিনে বড় গায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি ওনো जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খালাইকা 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারো পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা যতনো বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খালামনাयनि বাগै आं थांनाय এবং আমি লগি সংগঠনनि যিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএফ প্রেসিডেন্ট সাবিক যিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স गरिमत हानि सिक्ला बदल Tripura हानि वारियर्स हानि दाबुक नरबुक नावरक गोबांमा जोंनि वारियर्स फैजाक सापर्टार्स फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थांनि जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट आगेनो एसडीएम বা जोंनि एडीएम जे आरु बिनि अफिसाव सारता काছে কম কে যে জায়গাও এসটি বুতা দङ জায়গাও ত্রিপুরা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম পতাকা বটিনে বড় গায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি ওনো जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খালাইকা 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারো পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা खानो गिथे गलांदी नोंथांखे खानो गिशा मेथे गलांदी शाइमानो मालायनाय शालशाया शालशाफानो अफुरु मानानो नोंगोलां थांमा जागावो नोंथांखे खानो गिशा मेथे गलांदी
समारो बाहाय नों बुजिलिया Ani khawo busuk hamjama chui tung jang nang shia Lono karya mong shawan shogya tangai nang babujia नों थांखे खानो किशा मेथे गलांगी Nashingai tongdi thangya hajalo hamjang ma kaplang khaba Oi to khlai di ani hamjang ma malai finai changte sha हम जो गइनाय दि आनी बखानो आफ्रो नों शाय मानानो गोमाय थांगोला आनी हमजाकमा निनि बागै थैयाशा Shurab shajorani ba khano methe dina Shurab shajorani ba khano methe dina मैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा भाषा को कुछ दे के जाऊंगा जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा 목탕 쓰남나 니니 완성웅 노증 고구이 클라이나 Nini na harmongo chung salsa sogina Nini shumai rong no chung ithang narina yak bayang romu bak sakhe hanchani phan bai bak sakhe hansa khorang pishanai hansa ya prishelai tung salama ohimnai hansa ke bubagani lama hansani coba bubagani lama hansani coba Nini
Nini makoli matu kini khaklam nithu magnang thanglam nini matu Nini makoli matu kini khaklam nithu magnang thanglam nini matu Giving nargala chini lamao Kawa nargala chini hano Thansa khorang pishanai Thansa ya prishelai nai Tung salama ohim nai Thansa khe Ubagani lama o Thansani coba o Ubagani lama o Thansani coba o Nini imano chini imang Mumbai no chung sanai china Nini nai koma nini tiduma Apono shilai nai chini lai buma Than sa khora ti shanai Than sa ya prishe nai nai Tung shala mau him nai Than sa ki Ubagani lama o Thansani coba o Ubagani lama o Thansani coba o পয়লা যত্ন নলাম জগো বরকনাও জরানি ককমালা মাগো তিনি চিনি জরানি ককমালা মাগো ফাই সপাইজাক অবহাই কাইসা খরকসা নগরাই বকাইসা সৈক্রং কাইসা দফানা হামজাকনাই দফাবাই ক্রङै तंनाय দফানি বাগै সামুং তাंनाय চিনি হাকতাইসা ময়ালনি পুমাং বরমগানাং মাসাং বুর্বমোহন ত্রিপুরা সার ননো লামজগো চিনি Boroknao channel dayo. Angbo khawai hamjagoi lamsogo jorongno borok nao ni channel ni bising toi jara nai tongnai ba sini Tripura hani borokno jorongno ang ani khabai khubai hamjago tini ongkha emon din obok phaika din gamno ni সংক্রান্তি khanapkai to pus সংক্রান্তি ni se din তিনি পুষ মাসিনি শেষ দিন অবদেখে ফাই মালে ফাইকা খুব গামখা বরক নাও সেলকে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি অকরা সাকরা বা বরম গানাং রক হানি বরক নচরণ আনি খাবাই খুবই হামজাগো খুলুমাইয়া ভালো হামবাই সার আখাই जों तिनी चिनी पानानो चेंगनानि साकां निनि जों जत साइमानो नों काइसा सैक्र फायो तहं निनि खुगबाय निनि काइसा हामजाक मानि कग्लब बायनो जों चिनि तिनिनि अपानानो चेंगनाय हिने खाखायो कै निनि हामजाक मानि निनि सैमानि बिसिंगो निनि काइसा हामजाक मानि कग्लब बको अबनि बुमुं बायफुगो बदे पाब्लिश अंजाखा अबसागै निनि कग्लब काइसा खानालदि ani koglop khai जों आंयो आं क्लास 5 6 तंफु
koglok kaisa koktang suimani obono poila ani koktang suimani ni lai ani laibuma deo obono pore kharon obo koktang no hino bono koktang cher ongo toksa naithoksa obo ang class 5 tongphugo suimani toksa naithoksa o toksa naithoksa boro thantinai ani ro phaiti khai kokthok charonai nini bekarang anorodi ang birnani nini yathui anorodi eroi chanani anupungoi khanarodi rak khanatok jago ani mamalai tak phayanai haba hoktangni thango ani mama habani phaikhai kokthok chatinai thaisu mukumun chatibai waing husuinai chini nogo tongphaidi bothop laphaidi salpotino kok salaino ta palokdi o ani poila koktang simani poila koktang simani naithoksa class 5 tongbugo abo phle kai aro tongo dorona mare mamsa sare phangsini salbaksa guma ongoibo yak thansa mare mamsa gati ongoibo lamthaingcha haba thangaibo sungbaksa mare mamsa nokha saluluk ongkhalai godori budul sungthungo nokha pilala ongkhalai dingi mai anthu sungsugo mare mamsa hati bermala sung paio khunjur bajana bajogo rine nagiri sung tago risa solbangi sung solo mare mamsa khatal kharango akoro phero thapa kharango khum kholo phomeo kok gatha salayo mare mamsa yongsaraima bekarang yathui mala subo rogoi tampui busului mare mamsa giri nukhungni tok choroi kami kaklaioi thalangphung toisa toi kothe nunglangphung muito ladi nok thakarai khai mare mamsani ok garo tongo bobo kok tangno kalayo mokhai charai kaisa charai ni koktang sika jirok jaksa mainarago masa hujakha masa bazajak tili budugo masa musugo kakha charai kaisa boituyoi boroi chagoi tongo thaisa batui thaisa kumun kholoi jefung dago toi chiriri asorai masa saka toksago boka masa somjak bono here nayo batul tuyoi sarai kaisa koknani se chomu tayon manoi o boka jakbai biroi thangkha phala biroi thangmani asoraibo yokha man phala biroi tongmani asoraibo yokha balchom lama batok charai skulo thangkha baltul tuijak o charaibo bolong batok lekha bai charaini koktang gai obono asungno koktang arobo nangkai hingkai aro sanayang hingkai sar nini nukhungo nini basabutui rok takhok bukhok rok basuk tong obterok bukchang kya saikhan lore ani agungkha tongo hokotoisa salgra hokotoisa hakotoisa hati
Koryo Thana Ulata Ani Bungtu Purba Mohan Tripura Pumang Hakotusa Moyalni Sini Tripura Dofadeo Berem Rem Tham Tongo Sini Dofani Naran Pumang Ruaza Engkai Angkai Dofani Kasar Beremni Hinano Songjaka Thanai 2020 16 तारिख फेब्रुआरी मासे गंदा सरा गंदा तयसादायो जोंनि त्रिपुरा दफानि अंगय गाय आनि नक नुखुं अंखा तो आनि बासा तो काई बुरि दंगो साला मांनै बुरि मांनै ओमफ्राय बुरि मासा नुखुं सेमानो हामानजा नुखुं याफाले रखा बनो नुखुं ते रखा ओमफ्राय आरो मागथाम दंगो मागथामनि बिसय मासा तो Sorong ne okara boyar Tripura bokai ne BA pai aino tak bekat tongkha bini paikai naithar Tripura bo khai Delhi no bo Delhi University no bo poryo takalai LLB paikha enkai LLM khainani othoba aro kaisa coaching khainani magistrate ni coaching khainani na bahai saitu tongo फाइनाय मासेरको बहाय सामुं बातां लाजाकनाय इंगे चरंनि तला हिंकाय चरंनि कको गिना हिंकाय तीना त्रिपुरा बो नार्सिंग बिनिबो ताबो ताक सेकेंड इयर अंखा ताक थर्ड इयर नि देबो लामरय दङ अबहाय ननि नुखुं जों एखाने दंगायो ओंखाय निनि आसाय संरकखाय काय बुसु Ani asai actually keseng jamir toisa ba jamir sora orono sini asai yoseng wabam harung hinoi mobai pray 10-12 kilometer chalo orono sung poila tongmani ma phakai hukai tai jamu engka hukai tai jate jate se sungno school ro borti khai rokha sini asai phangsi na ongkha sung ta khukdok engkai boy kaisa buri kaisa engkai ta khokdongni bisingo tabok ta khoknoi matai chalangkha ba ojangna ro thangkha जों आरो ta khokburui tongo ta khokburuini bisio angkhai to hakotoi sano tongkha engkai aro ansai kotoi torun Tripura bokhai mabai tongo ma khai o pa ni amolo bo pa jokhon ruaja saphugo angkai 1967 asayo ang asai phugo bo pa ruaja sakha siri sudam no sare khumtang lagoi logo khokti logoi ruaja sakha ruaja saphugo ai phugo sung bari no matai roi family bari no lagoi family engkai ani kotoi tak ma khai matai puji tongo ani kotoi bai bo Kartik para tak dokhin dumasara doksaha para oro biringphang tolago gar salong nikai agor tolago o haste hapangni o samung tai tongo kaisa ka kusum ranjan Tripura biniki vehicle transport department obo samung kai tongo a kaisa kai Dilip Tripura bokhai animal resource deo bobo samung kai tongo asam cinta ko bokorok ओंखाय जों आरो कायसा सोंमुं आनि बाहागो फायो जे ताबक चिनि त्रिपुरा सादफारंनि बिसिङाव जे कास्टमारि ल हिनै जे जों नुखा ओंखाय चिनि ताबकनि जेनेरेसन दायो ताकनि जुग दायो अब कास्टमारि ल आनि बागै अब ताबो इम्पोर्टेन्ट अब नों ता बाखाका कास्टमारि ल चिनि बागै खूब इम्पोर्टेन्ट बा सरक दफानि बायनो इम्पोर्टेन्ट कास्टमारि ल माने दफानि रायदा चिनि अरो सारा त्रिपुरा रायजो दंगो आगेस्टा 19टा जनजाति ताबो दाललं कायसा बरक मांखा 20टा जनजाति ओ 20टा जनजातिनि जे दफानि रायदा बा कास्टमारि ल सरक नांगो कास्टमारि ल बोलते चिनि जाबोयनि जे सिरि सुदाम जों आसायमानि जरा थैमानि पर्यन्त जों बरंनि लाइबो माको तामा तामा खाइ फाइ अब कास्टमारि लगो तंगो जों अबहायकेनो जाबो दफा आइकेनो जों खाइ फाइयो बाहिम बासिनो बखाय सुइजा करै
भारतनि संविधानाव एमन साजागो जे भारतनि जत धरনের ধারা सुइजाक तंमानि बिसिङाव नि बादेब বিভিন্ন দফানি বিভিন্ন সমাজনি যে রায়দা রীতিনীতি তংমানি অলিখিতভাবে অবব ভারতনি সংবিধানের বিছিন্ন অংনাই অবন বাগৈ কোনো ককরই অবহাইনো অবদেখে সুইজাক দङ ভারতনি সংবিধানও অলিখিতভাবে যারা জনজাতি রংনি বা বিভিন্ন জাতি রংনি যে সামাজিক প্রথাগত যে রীতিনীতি তংমানি অবব বরক সংবিধান সইপুগো অব বরক একসেপ্ট খাইজাক আইকি दङ চিনি एडीसी नि दायो अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे शिड्यूल दायो अरबो चिनि कास्टमारि ल आइन पास खायनानि बा ल तुयो सिनि सामाजिक रीतिनीति तुयो आइन तुयो सिनानि अबहाय रीतिनीति दङ गाय जोंनि कास्टमारि तुयो अनेक किसु जों दफानि अंग अन्यान्य दफाराव तो खायखानो सिनि कास्टमारि तुयो जों अनेक किसु आसक लायखा सुइलायखा खायलायखा त्रिपुरा सुबालाय बुथुक 1989 आसायमानि परे अनेक बार अब जों खाय सुइलायै सुइलायमानि परे जों एडीसी नि रखा एडीसी रमन परे एडीसी पहिला दिगे कास्टमारि लन पास खायखा पास खायै राज्य सरकार हरका ओंखाय राज्य सरकारनि हरमान परे ब ट्राइबल वेलफेयर दप्तर बिनि एकटा ल डिपार्टमेंट दङ अदे ब नायै आबार मिलियै बकोनो सिनाय बकोनो तन ओंखाय ब थानाय जे 18 तारिख देयो ब कास्टमारि ल बिल पास खायखा 14टा सिनि दफा रंनो सारा त्रिपुरा रायजोनि ओंखाय जमाते दिफरक तो आगेनो मानजा ओंखाय कास्टमारि ल ओंखा दिनि आसायमानि रायदा दङ आसाय पेखाय बासा बियाक सुमानि दङ बासा माइसार मानि अन्नप्राशन रहिनो अबतरक तामा तामा रायदा अब हायरेबो दङ ओंखाय बासा कायमानि अबनि रायदाबो दङ बासो ओंखाय बासाखाय नाखाय बबोते खाय नियम नीति खायना नां ओंखाय थुइमानबो थिक तद्रब सैखाय ओंखाय तामा तामा खायना नां तामा बबोते रायदा जों खायना अबसाराय कास्टमारि लग सुइजाक दङ एरपर खाय चिनि समाजनि जे कतकला समाजाव दंहा ओंखाय वालाय दङ बुलाय दङ तलाय दङ जागा जमिन तुयो चिनि अने समय आरि तुयोबो वालाय सुलाय दङ अबनिबो धारा दङ चिनि कास्टमारि ल आगियो रुवाजारक अबनो बिचार खायो दरबार आरो आसगो अब हायके जों थाना मसिब नांगिया कोर्ट कासारि नांगिया चिनि बिसिनो जोंहाय समाधान खाय पेरगय इ जे राजनैतिक हामानि पलिटिकल हामानि परेसे अबके एलुमेलो थांगो पलिटिकल हामान परे ओ प्रधान चेयरमैन मेम्बर अबतरक सिमि बंग सिमिसे अंगसियो ओंखाय रुवाजारनो दाम माया बा चौधुरीनि दाम माया बा रायरंनि दाम माया बा हास्ते हाफां रंनि बा आमचाइनि अबतरक बरंनि दाममाया के ताबक जों अबनो फिरगै तना बय गवर्नमेंट बो ट्राइबल डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि एबं एडीसी एरियन बो साइटगैनो दङ जों दफारक तो साइटगैनो दङ कास्टमारि लक मानमानि खूब हामका एडीसी नि हाबारावनो जों हामबाय माजानगो ओंखाय ताबक अब राज्य सरकारनो अब हरनानि गवर्नमेंट नि जदि सयंखा ओंखाय अब जों कास्टमारि जों बिल पाजंखाय जों खूब जोंनि सामुं थांनानै जों दंथंनाय लिखित तो जुग जुग धरे दाङैमा पृथ्वीर आसाय फाइमाने जरा नोनो सिन्धु सभ्यता मोहनजोदारो माने अपनी जर सिन अपन हयतो सिनो अनेक किछु असमय रो सिनि ओइ फैजाग रीतिनीति ओइ फैजाग आबाहे रोपले कास्टमारि ल ताबं सेरावनाय बाय हामो इ जे नेक्स्ट जेनारेशन अपन सिया अपन सिने नांनाय तिनि रुवाजा पुमां नारान तामा बगपनो सिने नांनाय सुंद लेखा परा मांखाय डिग्री लाखाय हंके दफानो नायना नांनाय दफानि बरो कुलु कालायनाय बंनो ससाना नांनाय आबाहे रोपले ए सार आरो सोंनानै मुसुंनाय जे चिनि त्रिपुरा दफादेव नारान पुमां रुवाजा बंनि काम खायमानि रायदारक बगतय आरो त्रिपुरागो पुमां कायबो सुक्तं आरो रुवाजारक कायबो सुक्तं चिनि त्रिपुरा राज्यगो त्रिपुरा दफा बा त्रिपुरा सोसाइटिओ नारान कायसानो दङ नारान नंखा जाबै बुवाग्रानि मलो बा राज आमलो राजानि यागार याक्तक बा सेनापति हिनजावखौ बिचार आचार खायखे हिंखाय राजदरबा खायखाय नारान तंनानै नांगौ अबाखै जाबै राज आमलावबो नारान दङ सिनि जेमन जों साइम
दुर्लभेन्द्र नारायण कक जों खाना जाक आबहाय जक दङ कायताक सारा त्रिपुरा रायजोखौ त्रिपुरा हाखौ नारायण कायसानो दङ जोंनि दफाखौ खाय बन बुबाग्राबो हिनि जों मनमाखाय वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा रायजोनि एरबाखाय बिनि तलागो जे पुमां हिनाय बा कासार बेरेम हिन्दी कासारनि आसांपं हिन्दी बा दफा नायखलनानि जे कासारनि बेरेम हिन्दी पुमां दङ बखाय मयाल दरा आनि मयाल हाकुतैसा मयालो 44 जन रुवाजा दङ 11टा गाव सभा आबहाय বিভিন্ন জায়গা কোনো তাকায় 10টা গাঁও সভা বা 26 জন রোয়াজা আবতেকে দङ ओमफ्राय बेवहाय जोंहाय आनिहाय मयाल फां बा मयाल नायखननाय पुमां सारा त्रिपुरा जगत 33 जन दङ बिलनिया साब्रम हयते आरम्भ गन्डसरा काঞ্চনপুর हयते आरम्भ खायसिनि जे त्रिपुरा दफारक 6टा एमएलए नि जागाओ जों दङ सारा त्रिपुरा जगत त्रिपुरा दफारक जिनि जे ससियेल जे जिनि थिखि माने दायो 3,25,000 ततै सारा त्रिपुरा जगत त्रिपुरा सुइनाय रक दङ गाबनि जिनि पुमाङखा 33 जन ओमफ्राय रुवाजा अंखा 694 जन रुवाजा दङ सारा त्रिपुरा जगत बा नायखले दङ रुवाजारखा बखा कामी फां गामियाव बं नाय दंनाय बंनि मेया दं স্বর্গস্বরে রাজামনা স্বর্গস্বরে রাজামনা স্বর্গস্বরে রাজামনা স্বর্গস্বরে রাজামনা মাইনি ফর্ম টুফিও লানি ফর্ম টুফিও মাইনি ফর্ম টুফিও লানি ফর্ম টুফিও lalai tu nani fu ora tino cabia sale tu nani fu palo aini sendia lalai tu nani fu ora tino cabia sale tu nani fu palo aini sendia Rene baraka nema aini yalima hatta patandi kutu bahim toma
bayang Phiro gui phai si dino Aniyo hamjat ma Yacha gui la si dino Ta thang di Ani dadayo Sai chumanu ya karo Ang phariliar khajar nani Jaya unya phul khanani Ang phariliar khajar nani Jaya unya phul khanani Lama himthani Yak tuloy tui dino ngano Kire gui tong thani Khapur maro phai diano Ta thang di Ani dadayo Sai chunganu ya karo Ta thang di Ani dadayo Sai chunganu ya karo No no one chugui Tani tong thoya No no nai singui Tani khajarya Ta thang di Ani dadayo Sai chunganu ya karo Ta thang di Ani dadayo Sai chunganu ya Ta thang di Ani dadayo Sai chunganu ya ro No no one chugui Tani tong thogya No no nai singui Tani khajarya Ta thang di Ani dadayo Sai chunganu ya karo
मुझे कभी कभी दुख लगता है क्योंकि मैं इतना प्रेशर को झेल कर इतना दबाव में मुझे सब पार्टी ने लाया अलायंस करो। मैंने किसी का बात नहीं माना। मैंने अपने त्रिपुरा लैंड के लिए, अपने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अकेला मैं सबसे बड़ा से बड़ा पार्टी से लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं से न्यूज़ आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। क्या दुख लगता है कि हमारे तिपरासा लोग बुबागरा का सैक्रिफाइस ही नहीं समझ सका। मैं बीमार आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करके आप लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, और कुछ लीडर्स एमएलए बनने के लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में नहीं बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिपेंडेंट लड़ने का बात कर रहा है। आप लोग लड़ो, मैं आप ही के एरिया में आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग ने क्या गलती काम किया है, और मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। आज आप त्रिपुरा मौथा के खिलाफ नहीं है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने स्वार्थ और लालच के लिए कर रहे हैं ना, ये मैसेज जा रहा है कि आप कभी दिल से आपने दोफा के बारे सोचा नहीं, आपने अपने बारे ही सोचा। करो, मुझे और मारो, मैं मर जाऊंगा, और मेरे बाद क्या रहेगा त्रिपुरासा का। आप लोग समझ लो, स्वार्थी होकर ओपनली अपने पार्टी के खिलाफ और मेरे डिसीजन, मेरा बुबागरा का डिसीजन के खिलाफ जाने से आपने सिर्फ मुझे दुख नहीं दिया है, आपने पूरा मूवमेंट को कमज़ोर किया है। सोचो, समझो और दिल से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए 16 दिन काम करो। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ो मैं क्या लिख के रहा था। बेलाइनो हम भाई। मुझे कभी कभी दुख लगता है क्योंकि मैं इतना प्रेशर को झेल कर इतना दबाव में मुझे सब पार्टी ने लाया अलायंस करो। मैंने किसी का बात नहीं माना। मैंने अपने त्रिपुरा लैंड के लिए, अपने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अकेला मैं सबसे बड़ा से बड़ा पार्टी से लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं से न्यूज़ आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। क्या दुख लगता है कि हमारे त्रिपुरासा लोग बुबागरा का सैक्रिफाइस ही नहीं समझ सका। मैं बीमार आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करके आप लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, और कुछ लीडर्स एमएलए बनने के लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में नहीं बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिपेंडेंट लड़ने का बात कर रहा है। आप लोग लड़ो, मैं आप ही के एरिया में आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग ने क्या गलती काम किया है, और मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। आज आप त्रिपुरा मौथा के खिलाफ नहीं है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने स्वार्थ और लालच के लिए कर रहे हैं ना, ये मैसेज जा रहा है कि आप कभी दिल से आपने दोफा के बारे सोचा नहीं, आपने अपने बारे ही सोचा। करो, मुझे और मारो, मैं मर जाऊंगा, और मेरे बाद क्या रहेगा त्रिपुरासा का। आप लोग समझ लो, स्वार्थी होकर ओपनली अपने पार्टी के खिलाफ और मेरे डिसीजन, मेरा बुबागरा का डिसीजन के खिलाफ जाने से आपने सिर्फ मुझे दुख नहीं दिया है, आपने पूरा मूवमेंट को कमज़ोर किया है। सोचो, समझो और दिल से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए 16 दिन काम करो। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ो मैं क्या लिख के रहा था। बेलाइनो हम भाई। आजा खाए
tabo koro Petaku shagorano taru tukti bono Yakshi nai khai yakra nai khai ula tabo koro Petaku
Let's rock it
dance floor. Let's rock it on the dance floor. No time for questions. Hey, it's all gonna be another beautiful day. Trade moves to the dance floor tonight. Grab it on when the chance is right. Now leave all the things behind. Wanna see all the hands out to hide. Everybody, choose the moment. Let's rock this dance floor tonight. We are doing we should sign it to everybody. 一梦都梦唐诗的梦，你把对你卡讲那就在里面呀。I can't want you we wanna. We are doing we should sign it to everybody. 一梦都梦唐诗的梦，你把对你卡讲那就在里面呀。哦，傻逼呀，我真他妈的妈来，就听你说那种爱。Let's rock it on the dance floor. Let's 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 rock it on
যতন বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইনান বাকি কামরাन थांनाय এবং আমি লগি সংগঠনनि তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত YTFB প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স ओरैमथानि सिक्ला बदल टिप्रामथानि वारियर्स अफ जों थाङै दाबुक नरबुक नावरो गोबांमा जोंनि वारियर्स अफ फैजाक सापर्टार्स अफ फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थाङै जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट আগেनो एसडीएम বা जोंनि एडीएम जे आरो बिनि अफिसार्स সারতে কাছে কখনকে যে জায়গাও এসটি বুথ দङ জায়গাও টিপ্রা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম জায়গা ভোটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনে जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খাইছে 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারো পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা যতন বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইনান বাকি কামরাन थांनाय এবং তিনি ব্লক অমিত YTFB প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স ओरैमथानि सिक्ला बदल टिप्रामथानि वारियर्स अफ जों थाङै दाबुक नरबुक नावरो गोबांमा जोंनि वारियर्स अफ फैजाक सापर्टार्स अफ फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थाङै जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट আগেনো एसडीएम বা जोंनि एडीएम जे आरो बिनि अफिसार्स সারতে কাছে কখনকে যে জায়গাও এসটি বুথ দङ জায়গাও টিপ্রা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম জায়গা ভোটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনে जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খাইছে 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারো পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা যতন বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইনান বাকি কামরাन थांनाय এবং আমি লগি সংগঠনनि তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত YTFB প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স ओरैमथानि सिक्ला बदल मथानि वारियर्स अफ जों थाङै गोबांमा जोंनि वारियर्स अफ फैजाक सापर्टार्स अफ फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थाङै जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट আগেনো एसडीएम বা जोंनि एडीएम जे आरो बिनि अफिसार्स সারতে কাছে কখনকে যে জায়গাও এসটি বুথ দङ জায়গাও টিপ্রা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম জায়গা ভোটিনে বড় খায়
যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনে जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খালাইগोन 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারও পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত না হারি বড় ভোট দিলে আবার সাজাবে যতন বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইগोन বাদে কামরান থাকনাই এবং আমি লগি তঙ্গরনি তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট YTFP প্রেসিডেন্ট সাবমিট তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু all leaders
ओरैमथानि सिख्ला बदल टिप्रामथानि वारियर्स जों थाङै दाबुक नरबुकनावरो गोबांमा जोंनि वारियर्स फैजाक सापर्टार्स फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थाङै जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ঠিক 12টাनि 10 मिनिट আগেनो एसडीएम বা চিনি এডিএম যে আরো দিন অফিস সারতে কাছে কমকে যে জায়গাও এসটি বুতা দङ জায়গাও টিপ্রা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম পতাকা বটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনে जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খালাইকা 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারও পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত না হারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা এবং আমি লগি সংগঠনী তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএফি প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু সহ অল লিডার্স ओरैमथानि सिख्ला बदल टिप्रामथानि वारियर्स जों थाङै दाबुक नरबुकनावरो गोबांमा जोंनि वारियर्स फैजाक सापर्टार्स फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थाङै जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ঠিক 12টাनि 10 मिनिट আগেনো एसडीएम বা চিনি এডিএম যে আরো দিন অফিস সারতে কাছে কমকে যে জায়গাও এসটি বুতা দङ জায়গাও টিপ্রা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম পতাকা বটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনে जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খালাইকা 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারও পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত না হারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা आसारामबाड़ी विधानसभा केन्द्रनि नमिनेशन साबमिट खालामनायनि बागै गावगान थांनाय এবং আমি লগি সংগঠনী তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএফি প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু সহ অল লিডার্স ओरैमथानि सिख्ला बदल टिप्रामथानि वारियर्स जों थाङै दाबुक नरबुकनावरो गोबांमा जोंनि वारियर्स फैजाक सापर्टार्स फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थाङै जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ঠিক 12টাनि 10 मिनिट আগেনো एसडीएम বা চিনি এডিএম যে আরো দিন অফিস সারতে কাছে কমকে যে জায়গাও এসটি বুতা দङ জায়গাও টিপ্রা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম পতাকা বটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনে जों প্রার্থী লিনানি চেষ্টা খালাইকা 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিনি ফাতারও পার্টি নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত না হারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা যতনো বেলায় হামবাই আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি
नमिनेशन साबमिट खालामनायनि बागै आं साननाय এবং আমি লগি সংগঠনनि যিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত YTFB প্রেসিডেন্ট সাবির যিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্स ओरैमथानि सिख्ला बदल त्रिपुरामथानि वारियर्स थांनि दाबुक नरबुक नावर गोबांमा जोंनि वारियर्स फैजाक सापर्टार्स फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थांनि जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट आगेनो SDM বা जोंनि ADM जे आरु बिनि अफिसार्स সারটার কাছে কখন কে যে জায়গাও এসটি বুথা দङ জায়গাও ত্রিপুরা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম পতাকা ভোটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি जों प्रार्थी लिनानै চেষ্টা खालायगो 42 कन्स्टिट्युएन्सि 42 कन्स्टिट्युएन्सिनि फादारो पार्टी निश्चय একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বড় ভোট দিনে আবার সাজা যতনো বেলায় হামবাই 18 বাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খালামনাयनि বাগै आं साननाय এবং আমি লগি সংগঠনनि যিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত YTFB প্রেসিডেন্ট সাবির যিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স ओरैमथानि सिख्ला बदल त्रिपुरामथानि वारियर्स थांनि दाबुक नरबुक नावर गोबांमा जोंनि वारियर्स फैजाक सापर्टार्स फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थांनि जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट आगेनो SDM বা जोंनि ADM जे आरु बिनि अफिसार्स সারটার কাছে কখন কে যে জায়গাও এসটি বুথা দङ জায়গাও ত্রিপুরা মতন হয়তো ক্যান্ডিডেট যে বড় রকম পতাকা ভোটিনে বড় খায় যত কনস্টিটিউয়েন্সি जों प्रार्थी लिनानै চেষ্টা खालायगो 42